sikai introduce khajida. Ang khain ne nong sakna ba nok sakai saimana na. Amo nong sakna si borok se. Tur Thare Nung sikai introduce khage je buin na khol khana. ha? Yung Hambai bubagra. Hambai, bela-bela kita hambai bagra. Hambai bubagra. Hambai hamia ni dino tu tua ni bagai. Hambai bubagra. Lomba. hambai. Kasih mau position ada, position kasih deh. Posisi kasih deh. हामबाय मिया हर्सा एवं सालसा बरक सुराइबारि वो कासुई आरो गारिनि प्रब्लेम ngै हाइमालिया बर जरा गुवाहाटी नि फाइनाय रक बेलाय अनेक कष्ट माखा लास्ट रूम के चिनि महाराज सागा जे चिनि टिपुरा मथा होतो चिनि जेखोमन तुबाय बंनो जों तुमनाय बरक पास्ता गारि तुइ अरो सपायगा गोबां मा बरक लामावो अंखरि तंग्रुखा अरो सकपायनाय कमनिखा आं सावो ताबुबो आबो माद्राजा साहरो तिनि फुङोबो गोबां मा बरक तंको एलाहाबादबो तंको तीन बरक सकपाया बरकनि बागै जों बेबस्था खायनाय आबं तिनि बुबाग्रा स्वयं फुङो साजाक बरक तिनि ताबु এই দিবর জরাবো অবরক ফাই সকপাইমাবাই जों बरकनो लामसगो এবং बरक तिनि ত্রিপুরাनि हानि बरक बरकनि कोनो ताबुबो गभर्नमेंट ऑफ इंडियन एवं गभर्नमेंट ऑफ इंडियन रक जेखने तंगमानि बरक आ जागाव बरकनि ताबुबो ए कोरोना भाइरास मानि ग्रै हिनि बरकनो ताबु प्रमाण खालामैया बरक काहाम गुरुं दङ एवं काहाम गुरुं सकपायु बरकनो बेलाय हामबाय जारा फाइनाय रनो एवं ते बर रक फाइनाय हिनि नासिं तंनाय रक बरकनोबो जों बाहायकै चुबानाय एवं चिनि बुबाग्रा एवं त्रिपुरा मथा हयदे जों दाबुबो चाइतक दङ चिनि महाराज चाइतक दङ बहानि बुबाग्रा हिसाबै बजेखायबानो लक्ष लक्ष रां खरच खायै चिनि बरकनो चुबाना हिनि कग्रिजाक अ कग्रिमानि बायनो तिनि अ बरक सकपायगा बरकनो आं बेलाय हामबाय Tamu sopayo. Oro chondopur bus stena. Jong miya koro je chorai bari je jong bialo kachajak je problem ngai puno gari pura malia ke jong maharajone help sanga help saman pore bo sport no gari thikai outline horka outline je 8 ta gari rona romani chorai bari 5 ka je 3 ta 30 इनके जों যত কিছু मेडिकल हेल्थ যত কিছু जों थिखायै चिनि यागो होम क्वारंटाइन 14 days बागै रिजाखा रिजाखमानि उलो जों तिनि फुङावनो 5:45 जों चराइबारि नंखारै जों अर ताबक चन्द्रपुर सफायजा काम करगोन जत आंटे वैसा चिनि महाराजनो हामबाया फारो जत तिनि दल भाइनि बिसिंतै हामबाय No khorok busuk sopaya. जों अर ताबक जरा 122 जों फाइमानि के विभिन्न जागाव बरनि होमस्टेव बरक बथाका जेरकम तेलमरा कयनि फाइनार बरक तेलमरा बथाका जरा चम्पनगर बथाका जरा खुमुलुं तने बरक जिरानि बथाका आतिके जों जत पाक असु जरानो जे जों साउनि तंगाय दंगो बिसांगनि तंगाय दंगो करबुनि तंगाय दंगो के जों ताबक अर चन्द्रपुर फाइ सफायगा Dala. Kuliah kulmuya kerja buka kerana, jadi saya orang Thai shop aja orang jora अनेक bialo toma by Mia horni bata sarbata rus orang gari rohor zamani. Tangi kai kun karena porok curai bari kesamaan ya kalau seng khabar na laika khabar nate ama sujora ngui kha je seng mana jora tongsin seng selabi mani liya kai borok Mia pungo Mia saring bising ba sandan bising shop aja tong mani kai seng bisa cing posto mangka cing logi cing aku fokus on je guadin fanya korte posto mangka Mia irung ka seng kok manjulai mang tabu
chini Saronier tabo chini takuk Hollywood Chakma bobo horni sarbarta se monogat ni gari ka woi curai bari khange boro baksa na tini hopungai tong phaika tini baro tiha monogat nokor tong kha pungo boro pipeline hambai bono sama logluin bobo soika gai chini takuk tong bo mia je kisa khisiri masa mani asu ni saimano ang je mia khopsa khisiri masa kam subai no boro kosomosa karo phaisho ka kaham kurung sok pagi amse joton se pipeline hambai gai amon yagulo no joton saimano buru bo Facebook live phai sair phai je bini yak te khungba gari kolok khungba bo horni bising no bo khana ka matra no bo bokha ayu mui gumja ge logluin bus arrange kha bus arrange khai dini chini tabu sar chini ronial bo beleke chuba kha gai khungba bus horni bising oro arrange khai rohnani am belek kutu khia bo gara naima bai gai ishor chuno नाइकोलम बाई चंग इनासुल जोरते काम कर रहे सब गया তিনি और के 14 মে ভোর প্রায় 5:30টা আমরা টিপরা মোথার তরফ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সম্মানীয় মহারাজা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যদেব বর্মন মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের যে গুয়াহাটি থেকে আগত স্টুডেন্ট আর মাইগ্রেন্ট লেবাররা চোরাইবাড়িতে আটকে পড়ে ছিলেন তাদের জন্য আমরা 5টি বাস নিয়ে এসেছি তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একদিন প্রায় 1.5 দিন ধরে এখানে আটকে ছিলেন বাস না পাওয়ার কারণে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় মহারাজা তাদের জন্য 5টি বাস পাঠিয়েছেন আর আমি টিপরা মোথার তরফ থেকে আমি নিজে তাদেরকে রিসিভ করতে এসেছি আর এই সিম্পল ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আমরা মহারাজাকে একটা মেসেজ দিতে চাই তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে তাদের কি বক্তব্য ঠিক আছে anyone please you can say something about it buba garano belek sen khambai maro tange sung dingnia birman nangi tong mazarawo bosuma help khaiga tike phar help khani grai bosuna help khai so buba garano belek no pai phlai hambai na mo sung belek na khambai clapping Camera yang pasti tu bebasan sehari tu. Film ka jotono no sengo Maharaja khainani bagai Maharaja no belanja hambai te sine Guwahati ni tiase prono bongna hamai mai ya faro rajo songo bono sengo help khaimani bagai angke te thaisa kok sanani musungo ani drop ni hoite sal sukola no atia suno subanan kok basuba holia angke abo kaisa kok sanani musungo ang boni bai onek birman kha angke tini Maharaja subama bai jotono bakha tong phulaijak sini tipra sarok asno ani kok hamai maya faro sini Maharaja no फोटो ले लो महाराजा को सब नमस्कार मैं महाराजा के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हम लोग गुवाहाटी में फंसा हुआ था उसने हम लोग को गुवाहाटी से लेकर आया था सुराईबाड़ी तक सुराईबाड़ी में भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन जाने के लिए भी इधर बस नहीं मिल रहा था हम लोग महाराजा को फ़ोन किया था उसने बोला कि वो आने के लिए हम लोग को बस तैयार किया गया था उसने बस भी भेजा गया था तब हम लोग तिरपा पे जाने के लिए अभी मिल गया था बस भी आ गया आज के दिन में हम लोग तिरपा में भी पहुंच रहे हम लोग बहुत खुश है जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है हम लोग बोले सब लोग बहुत खुश है इतना महाराजा को बोलना चाहता है बेले हम भाई महाराजा को clapping ठीक है নিউজ তাই এন্টারটেনমেন্ট নাইনা বাগৈ বাইথাং 24 সাবস্ক্রাইব খাইদি তাই বেল আইকনে ক্লিক খাইদি যতনে সাকাং নিউজ আপডেট মানা বাগৈ